ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीं सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ल सबैले ध्यान गर्नुहोस् है। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलाप्रविलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ दशमोऽध्यायः। स्कन्दजी भन्नुहुन्छ, फेरि विश्वमा गई बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा कृष्ण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मदेखि मोह हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि राजगृहमा गए। दाहिने कुहुन पतन भयो राजगृह पीठ। राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा आई वायु सुगन्ध पवन बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुले यावत जीवात्मा जति छन् तिनका प्राण वायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा गई देवले कुहुनु पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई नाच गीत गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोल्हापुरमा गई उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा गए। दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उमन्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि ओमकारेश्वरमा गई उपल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्प वृक्ष आई नाना तरहका फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्प वृक्षले जो चिताएको सो फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जयन्तीपुरमा गए कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरी योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी आई कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्।
तुलसी र कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उज्जैनमा गई रगतको ढिलो पतन भयो। उज्जैनी पीठ महाकाली देवी ललित जिह्वा योगिनी झङ्कारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा आई दाहिने करङ पतङ भयो। चरित्रपुर पीठे स्वर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनीगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनी गणहरूले मन्त्र सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छिरिकापुरमा गई भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाद्या देवी कलङ्की योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृका गणले स्थान स्थानका अधिपति हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हस्तिनापुरमा गए दाहिने कुम्पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटेराक्षी योगिनी सुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उड्डीयानमा गई शिर पतन भयो। उड्डीयान पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यक्षेश्वरी महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फलफुल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान ल्याऊ भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाह गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रजङ्गमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रजङ्ग पीठ सुन्दरी देवी सिंह बेगा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगका दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा गई मृगावली पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई नाना चित्र विचित्र गरी देवालय बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगमा स्थिर रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी तपेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा 64 लिङ्ग आई जप ध्यान गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 64 लिङ्गले स्वयम्भू लिङ्ग भइरहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लागिरीमा गई बायाँ कुम्पतन भयो। नल्लागिरी पीठ मल्लिका देवी कोकरा योगिनी कुशोपन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा प्रेत भूत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तिम्रा नगिचमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलयागिरीमा गई आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ ब्रजेश्वरी देवी कोकला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सत्य आई तपस्या गरे।
ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनामा गई मुटु पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्त्रा योगिनी कागेश्वरी महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। आदित्यादि नवग्रहले काम हानिको अधिकार हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरो गिरीमा गई शुचि स्नान पतन भयो। मेरो गिरिपीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वा पतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनाग आई हीरा मोती मणिमाणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सप्तनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात् गाई तिहारे औँसीका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनी वरदान मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि बानरपुरमा गई बायाँ तिघ्रो पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भैरुणा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्प आई सुबास दि तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कमल आदि फूलले पूजा कालमा प्रशस्त हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा आई सुत स्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्रा योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्न भूमिमा सरस्वती आई नाना जप स्तोत्र स्तुति गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सरस्वतीले यावत जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा जालन्धर प्रवृत्ति अष्टसिद्धि आई योग मायाले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यानमा जाई कण्डेउलो पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया छत्रमा गई शेष रहेका अङ्ग सम्पूर्ण पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुखोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्ट भैरव आई नाना बलि उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्ट भैरवले मातृका गणको अधिपति हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सती देवीका अङ्ग पतन भए तहाँ तहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गए। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी छ। यो बताइएका 50 पीठ मध्ये एकै पीठको मात्र दर्शन गरोस् तापनि इच्छा सिद्धि होस्। मनले वचनले कर्मले गरेको सम्पूर्ण पाप नाश होस्। मनुष्य जन्म भई
50 पीठमा एकै पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ भन्नु भनी चतुर्मुख ब्रह्मले आज्ञा गर्नुभएको छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे श्री स्वस्थानी माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे पीठोत्पत्तिर्नाम दशमोऽध्याय। हरे नमः। अब सबैले हातमा फलफुल लिएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नु। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल विवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रापुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय भन्नु स्वस्थानी परमेश्वरी को जय।